महामंत्री ज्ञानवंत महाराज यही मोर गारंड नगर विशाल राज्य यही विशाल गारंड नगर रे आउ समकक्ष केही सर्वप्रथमे मोर विनम्र प्रणाम ग्रहण करंतु महाराज। उठ महामंत्री उठ महामंत्री महाराज यही विशाल गारंड नगर अन्य राज्य ठारू संपूर्ण अलगा कारण मो राज्यर ऐतिह्य संस्कृति परंपरा वंशानुक्रमिक पूजा पाठ जानी यात्रा उत्सव मुखर 12 मासे 13 पर्व हेउछि पालन निश्चय राजा प्रजांकर मनोरंजन निमित्त लोक कला संस्कृतिर पुनरावर्तन ए जाए चली प्रजा प्राणे बुणी हरस महामंत्री राजेश्वर एही कारुंड नगर रे आज राजा मुहोइछि सारा राई जमर आजी सते खुशी रे नाचुची महामंत्री एही कारुंड नगर रे आज राजा मुहोइछि सारा राई जमर आजी सते खुशी रे नाचुची एही कारुंड नगर रे आज राजा मुहोइछि सारा राई जमर आजी सते खुशी रे नाचुची आहे मंत्री मोहर कह राज्य भला मंद सब खबर आहे मंत्री मोहर कह राज्य भला मंद सब खबर एही कारुंड नगर रे आज राजा मुहोइछि सारा राई जमोर आजी सते खुशी रे नाचुची महामंत्री देखो ये आज्ञा राजन भाभी अछि कहा मन दुख केबे मुना देवी छाई परी तांका पासे सबु बेले खटुथिबी भाभी अछि कहा मन दुख केबे मुना देवी छाई परी तांका पासे सबु बेले रही धर्म धर्म सबु मोहर ईश्वर थिबे साखी कहा देखुछि कहा कहूछि सबु तो चलाखी गीत लेखे से खरा कह राज्य भला मंद सबु खबर आहे मंत्री मोहर कह राज्य भला मंद सबु खबर एही कारुंड नगर रे आज राजा मुहोइछि सारा राई जमोर आजी सते खुशी रे नाचुची महामंत्री महाराज मो राज्य शासन रे केबे भी त्रुटि रहिनी महामंत्री महाराज हाँ हेले महाराज
বাহ বাহ মহারাজ, উচিত তুম চিন্তাধারা। প্রজা প্রতি ভাতৃভাব নির্মল চিন্তাধারা রখি তুমি যে রাজকার্য তুলাউছ, রামরাজ্যঠু ବି ଏହା ବିରାଳ। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହେ ମହାରାଜ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ହଁ, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଧର୍ମ ପଥ ହେଉଛି ଅମୃତ। ବିଭୁ କୃପାବଳେ ଲଭିଅଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଜ। ମୋ ମନ ଚାହେଁ ତୁମ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମାଚାର। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମହାରାଜ। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ କହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। କାରୁଣ୍ଡା ନଗର ହେ ରାଜେଶ୍ୱର। ମହାରାଜ, ହଁ କାରୁଣ୍ଡା ନଗର ହେ ରାଜେଶ୍ୱର, ଗୁଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ରାଜ ଖବର। କାରୁଣ୍ଡା ନଗର ହେ ରାଜେଶ୍ୱର, ଗୁଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ରାଜ ଖବର। ତୁମରି ଭାଇ ଯେ କେହୁ ପଶୁରାମ, ରାଜ୍ୟରେ କରନ୍ତି କୁକର୍ମ ଧର୍ମ। ଅତିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଜା ତୁମର। କାରୁଣ୍ଡ ନଗର ହେ ରାଜେଶ୍ୱର, ଗୁଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ରାଜ ଖବର। ମହାରାଜ, এই হচ্ছে রাজ্য খবর। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ পর নারী প্রতি করি অত্যাচার, ধনমান হানি করন্তি অপার। পর নারী প্রতি করি অত্যাচার, ধনমান হানি করন্তি অপার। মদ মাଂସ ନାରୀ ତାଙ୍କରି ଆହାର, କଲି କଜିଆରେ କଟେ ଦିନ ତାର। ଏଣୁ ହେନୁ ପତି ଦିଅ ସଦଗତି, ନହେଲେ ଘଟିବ ଦେଶରେ ବିପତ୍ତି। ସୁଧାଂଶୁ ଲେଖଇବାରେ ବିଚାର କର। ଗୁଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ତାମାନେ ଏଇ କଥା। ହଁ ମହାରାଜ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଖବର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଜ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଏବେ ଯୁବକ ବୟସରେ ତାର ଏବେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସୁଧୁରି ଯିବ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପରଶୁରାମ ହେଲେ ଆପଣ ରାମ ଭଳି ପୁରା ଉଲୁଟା। ହଁ ମହାରାଜ,